अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नज़र डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉल ने मंगल को कहा कि अमरनाथ यात्रा महज यात्रा नहीं है बल्कि जम्मू और कश्मीर की माशियत के लिए एक बड़ा इक्तिसादी फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत को 6 से 8 लाख यात्रियों से 2000 से 3000 करोड़ रुपए की आमदनी की तवक्का है। सूबाई कमिश्नर ने यात्रा के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीर बाजार अनंतनाग में एक सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मीर बाजार इलाका इमसाल यात्रा की सहूलियत एक वक्त में 2500 यात्रियों को एडजस्ट करेगा, जो तादाद पहले महज 500 थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल हमरा यात्रा के लिए दीगर तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं और वो यात्रियों का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। भगवान शिव उनकी दुआएं कबूल करें। उन्होंने कहा इस साल इंतज़ामिया 6 से 8 लाख यात्रियों की तवक्का कर रही है। हर यात्री कश्मीर में एक हफ्ते तक रहता है और कम अज़ कम 35,000 रुपये खर्च करता है। वो कश्मीर के दीगर सियाहती मकामात का भी दौरा करता है। IGP कश्मीर और SSP अनंतनाग ने बाबा बर्फानी के मुकद्दस गार और यात्री कैंप पंजतरानी का दौरा करके वहां गए इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने SSP अनंतनाग के हमरा अमरनाथ मकाम पर बाबा बर्फानी के दर्शन किए और पंजतरानी में यात्री कैंप का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने फौज, CRPF, BSF, ITBP, जम्मू और कश्मीर पुलिस, NDRF और सोल इंतजामिया के अफसरान के साथ सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की। बाद अज़ां IGP ने फोर्सेस की तैनाती का जिस्मानी मुआयना किया। कबल अज़ैन पीर को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर रेंज विजय कुमार और IG CRPF ने DIG जनूबी कश्मीर और SSP अनंतनाग के हमरा सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का एक आला सतह मीटिंग के दौरान जायजा लिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मीटिंग के दौरान IG कश्मीर और IG CRPF ने तफसील के साथ अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में उठाए जा रहे इक़दामात का भरपूर जायजा लिया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सूबा जम्मू के ज़िला राजौरी में साल रवां के इब्तदाई महीनों में होने वाले 2 धमाकों के केस को हल करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि राजौरी पुलिस ने टरनका इलाके में 26 मार्च और 19 अप्रैल को होने वाले 2 धमाकों, जिनमें 2 अफराद जख्मी हुए थे, को हल किया है। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में पुलिस स्टेशन कंडी में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई थी। बयान में कहा गया कि शाहपुरा बदल इलाके में 24 अप्रैल को एक और धमाका हुआ था और इस धमाके के नतीजे में भी 2 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के छतरगल इलाके में मंगल की सुबह उस वक़्त क़यामत दारा बरपा हुई जब बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़या होने की खबर सुनकर बाप हरकत कलब बंद होने से दावा अजल को लब्बैक कह गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के पंचतान शानगस इलाके में मंगल की सुबह आरिफ अहमद वल्द अब्दुल रहमान नामी मोटरसाइकिल सवार की एक मुसाफिर बरदार गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि आरिफ अहमद को इलाज व मालजे के लिए फौरी तौर सब ज़िला हस्पताल शानगस पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। उनका कहना था कि बेटे की मौत का सदमा वालिद अब्दुल रहमान वानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिनकी ये दिलदोज़ खबर सुनते ही हरकत कलब बंद होने से मौत वाक़या हुई। ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िला के लासीपुरा इलाके में कल रात सड़कों में गोल्ड स्टोर की इमारत की छत से गिरने से 2 तारकीन वतन मजदूरों की मौत हो गई है।
حکام نے بتایا کہ دونوں کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت لادو کمار 18 ولد سکھاری کمار اور جگل کمار 25 ولد کمل کمار کے طور پر کی گئی ہے، جو دونوں سیوان بہار کے رہنے والے ہیں۔ پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم بنیادی طور پر خشک رہا، وہیں منگل میں بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے کہا، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ درین اثنا سری نگر میں آج صبح کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 13.2 ڈگری اور گلمرگ میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ کے علاقے میں دراز شہر میں رات کا سب سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری، لیہ میں 12.3 اور کارگل میں 16.2 درج کیا گیا۔ اسی دوران جموں میں 29.9 ڈگری، کٹرا میں 27، بٹوٹ میں 20.9، بانہال میں 20 اور بھدرواہ میں 19.2 درجہ حرارت کم سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ ایسپائریشنل ڈسٹرکٹ کولیبریٹو ADC کے ایک حصے کے طور پر پیرامل فاؤنڈیشن نے محکمہ تعلیم اور صحت کے اشتراک سے کپواڑہ کے اور FNL راجواڑ میں فاؤنڈیشنل خواندگی اور عدد انیمیا مختف کپواڑہ پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر زونل کوآرڈینیٹرز الطاف احمد بٹ نے FLN مہم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر پاکیزہ نے شرکاء سے انیمیا اور نوعمر لڑکیوں میں اس کے کردار پر خطاب کیا۔ پروگرام آفیسر راجواڑ آصف علی نے کہا کہ تمام محکمے ADC کے تحت مل کر کام کریں گے تاکہ خواہش مند ضلع میں تعلیم اور صحت کے اشارے بہتر ہوں اور PRI ممبران کی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں مداخلت کرنے کی ہدایت کی۔ پیرامل فاؤنڈیشن ٹیم کپواڑہ نے خواہش مند ضلع کے تعاون پر مبنی پروگرام تعلیم اور صحت کے اشارے، مداخلت کی ضرورت، انیمیا مفت کپواڑہ اور مستقبل کے حکومت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ورکشاپ میں پیرامل ٹیم ڈیمو اسکولوں کے ہال، متعلقہ بلاکس کے PRI کے ساتھ BMO اور ZDO آفس راجواڑ کی ٹیموں کی شرکت کی۔ اور ہم اس کو سینٹینل ڈرل دے سکتے ہیں، اسٹرکچر ڈرل دے سکتے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح سے جو ہماری لٹریسی ہے لیکن جب ہم نے کیا، اللہ نے کیا مسئلہ جب آپ کے اعمال خراب ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اس بندے کو کیوں الیکٹ کرو گے جو پھر بولتے ہیں مگر اگلی کل مشق میں نہیں یہاں پہ کروں گا، میں پرفیکٹ ہوں، گلوس لازم کے بغیر کوئی نہیں مطلب کر سکتا ہے، میں پرفیکٹ ہوں۔ یا مفتی صاحب ہاتھ میں یہاں پہ ہے، جب ہماری گرام سبھا ہوتی ہے، جس طرح یہ ورکشاپ ہے، میں آیا، مجھے بھی گھر میں اس پروگرام کا تعلق ہے، یہ پروگرام ایکچولی پیر امل فاؤنڈیشن ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے، جو نالج پارٹنر ہے ود نیتی آیوگ، کیونکہ جو ہمارے ایسپائریشنل ڈسٹرکٹ سے تھرو آؤٹ دا کنٹری، تو ان میں اس وقت کام چل رہا ہے کہ انڈیکیٹرز پر فار دا ریفارمیشن، پرٹیکولرلی جو ہمارے یہاں پہ اس وقت پیر امل فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، ہمارے ایجوکیشن زون راجواڑ میں یہ پچھلے 2021 سے کام کر رہی ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ہمارے زون میں 20 اسکولز چوز کیے ہیں، ان میں جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اس کو ریفارم کرنے کے لیے، وہاں پہ چینجز لانے کے لیے، فار امپرومنٹ آف فار ڈیولپنگ فار منیمائزنگ لرننگ گیپس کو کام کرنے کے لیے اور پرائمری ایجوکیشن امپرومنٹ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کپواڑہ ہے، تو 2018 میں جو ایسپائریشن ڈسٹرکٹس ہیں ان میں اس کو چوز کیا گیا کہ یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں، بہت سارے ایریاز ایسے جہاں پہ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو جو پیر امل فاؤنڈیشن ہماری ہے اسی میں اس وقت ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے انڈر دا پروگرام نیتی آیوگ۔ تو آج کا جو پروگرام تھا، اس پروگرام میں ہمارے یہاں پہ آج
BMO ऑफिस से हमारे कुछ डॉक्टर साहबान मौजूद थे, हमारे PRIs थे, और हमारे जो 20 डेमो स्कूल से उनके HOS मौजूद थे, और हमारे जून एजुकेशन ऑफिस राजवार से एक टीम यहाँ पे थी, और हमारी जो ADC कपवारा जो हमारी टीम यहाँ पे है पीर अमल की, वो टीम यहाँ पे मौजूद थी। तो आज यहाँ पे बात चली FNL पे, यानी फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे बात चली कि हम अपने बच्चे जो हमारे स्कूलों में हैं उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है, चाहे वो लिटरेसी है या न्यूमरेसी है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाई जाए ताकि वो आगे जाकर ड्रॉप आउट न बन जाए। और दूसरा यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत, जिस पर हमारे जो BMO ऑफिस हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने अच्छी तरह से इस पर रोशनी डाली कि हम अपने इस सोसाइटी को एनीमिया से कैसे इस सोसाइटी से दूर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इसी हवाले से था। और चूँकि हमारी जो पीर अमल फाउंडेशन की टीम यहाँ पे है, ये आगे भी काम करने जा रही है कि जो इनका मिशन है वो यही है कि रिफॉर्मेशन, कि जो हमारे स्कूल में आनी चाहिए कि प्राइमरी स्कूलिंग जो है उसकी जो फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे जो PRIs यहाँ पे थे, तो आज मेन मकसद इस प्रोग्राम ये भी था कि ये PRI जो हमारे यहाँ पे है इन कोलैबोरेशन स्कूल्स के साथ मिलकर काम करें ताकि जो हमारा मकसद है वो हम अचीव कर सकें। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के सुंबल के राखी अशाम इलाके में आज दोपहर सड़क हादसे में एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक बाइक सवार जिसकी शनाख्त आदिल अहमद डार वल्द आहद डार साकिना हरिताल गांव सोपोर के तौर हुई है, सड़क हादसे में लकमे अजल बन गया। कार्रवाइयों की तकमील के लिए CHC सुंबल लाया गया। दरीन असना पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानून की मुताल्लिका दफ़ात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने मंगल को CHC हाजिन का अचानक दौरा किया ताकि मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की जांच की जा सके। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शंस बिशमूल OPD और रजिस्ट्रेशन काउंटर के अलावा दीगर सेक्शंस का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और ज़िला इंतज़ामिया भी आवाम को बेहतरीन तबी सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। डॉक्टर उवैस ने अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को मशवरा दिया कि वो आवाम की खिदमत के लिए मज़ीद जोशो जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दें। इस मौके पर DC ने OPD को नई तामीर शुदा इमारत में मुंतकिल करने की हिदायत की। श्री अमरनाथ जी यात्रा सांझी 2022 से पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने मंगल को शादीपुरा ट्रांजिट कैंप सुंबल का दौरा कर हतमी इंतजामात का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से सांझी 2022 के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ASP बांडीपुरा आशिक हुसैन टाक SDM सुंबल डॉक्टर बशीर लोन और दीगर मुताल्लिका अफसरान दौरे के दौरान DC काम के हमरा थे। डिविजनल कमिश्नर ने तमाम मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रा को आसानी से चलाने के लिए करीबी तालमेल से काम करें। कश्मीर अपने कुदरती हुस्न व जमाल के बाइस ही दुनिया के गोशो किनार में मशहूर नहीं है, बल्कि कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी, इंसान दोस्ती और सबसे बढ़कर मजहबी रूदारी जैसे आला इंसानी इक़दार के लिए भी दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखते हैं, जिनको वो हर हाल में कायम व दायम रखे हुए हैं। मजहबी रूदारी की सदियों पुरानी रवायत की एक और मिसाल कायम करते हुए कश्मीरी मुसलमानों ने वसती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के लार इलाके में एक पंडित लड़की की शादी खाना आबादी की तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने कहा कि लार इलाके में मीनू कुमारी दख्तर अंजहानी पंडित मोहन लाल की शादी खाना आबादी की तकरीब थी, जिसमें मुसलमानों ने भरपूर शिरकत की।
انہوں نے کہا کہ مقامی مسلمانوں نے پنڈت لڑکی کی شادی کی ہر رسم میں شرکت کی اور اپنے پنڈت لوگوں کے ساتھ اکٹھے کھانا بھی کھایا۔ ایک مقامی باشندے نے بتایا کہ ہم 4 دنوں تک اپنی اس بہن کی شادی کی تقریب میں شریک رہے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری صدیوں پرانی روایت ہے جس کے تحت یہاں رہائش پذیر مسلمان اور پنڈت ایک دوسرے کی خوشی یا غم کی تقریبوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اب تک، جسے آپ کی خدمت میں شائستہ خان اور ایڈیٹر صوفی سجاد نے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ کیڈن بارہمولہ کی جانب سے صارفین کے لیے خصوصی اطلاع، اب کیبل کنیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ کیڈن لا رہا ہے آپ کے لیے ایچ ڈی کوالٹی۔ 25 سے زائد چینلز ایچ ڈی کوالٹی میں دیکھیے۔ اس کے لیے ایچ ڈی سیٹ ٹاپ باکس کو ایکسچینج کر کے کیڈن آفس بارہمولہ سے ایچ ڈی سیٹ ٹاپ باکس بہت ہی کم قیمت میں حاصل کریں یا اپنے نزدیکی کیبل آپریٹر سے رابطہ کریں۔ مزید جانکاری کے لیے کیڈن کے دفتری نمبر 9596111969 پر رابطہ کریں۔ کیڈن کی خصوصی سوغات ایک نئے انداز کے ساتھ۔